Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, we are on chapter 2, Freedom Movement and Emergence of Pakistan. We are done with the freedom part. Now we're talking about the emerging country कि पाकिस्तान कैसे उभर के एक developing country में convert हुआ. अयूब खान का इरा हम discuss कर लें. Let's continue. Okay. Just a quick recall. Last lecture में क्या discuss किया था? Excellent. We discussed the 1965 war and the events and the effects that war had. अब अयूब खान का एरा एक different नाम से जाना जाता है. वो different नाम है Decade of Development. Decade means 10 साल. Development obviously country ने बहुत progress किया. अगर देखा जाए तो अयूब खान के एरा में ना सिर्फ economically, industrially, educationally एंड इवन सोशली जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो इम्प्रूव की, पाकिस्तान ने तरक्की की. अयूब खान ने ये जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है ये अचीव किया थ्रू हिज 5-year प्लान्स. उसने ये डिसाइड किया कि ही इज गोइंग टू अचीव द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री थ्रू अ सर्टेन 5-year प्रोग्राम्स जिनको उसने 3 इंस्टॉलमेंट्स में रखा, लाइक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. और अयूब खान के इस डेकेड में जो जीडीपी है विच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वो इंडिकेटर है जो ये शो करता है कि एक कंट्री की, एक मुल्क की टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हैं या की जाती हैं इन इंडस्ट्री या जनरली वैसे भी, वो कितनी है. तो उसका ग्रोथ रेट 7% था अयूब खान के एरा में, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान एक न्यू कंट्री था. नाउ लेट्स सी कि अयूब खान ने कैसे इन डिफरेंट सेक्शंस में या इन डिफरेंट सेक्टर्स में जो सक्सेस है वो अचीव की. उसके 5-year प्लान्स क्या थे एंड हाउ डिड ही इंप्लीमेंट देम. ये तो आपको याद होगा कि अयूब खान वाज मिलिट्री ऑफिशियल और वो अपने इरा में डिक्टेटर होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस नहीं था लोगों में. The nation was not very happy with his dictatorship. However, at the international level और जो overall country की progress है वो बहुत ज्यादा हुई उसके एरा में. Let's see उसने ऐसे क्या steps उठाए. सबसे पहले डिस्कस करते हैं agriculture sector. Why the agriculture sector? Oh wow, well done. I heard some of you saying agricultural country. Exactly. Since Pakistan is an agricultural country, तो the first sector he had to target, या जो पहला सेक्टर है जिसके बारे में उसने स्टेप्स उठाए वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो यस, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, अगर पाकिस्तान की मईशत डेवलप करनी थी तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट दिया जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़े. प्रोडक्शन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हों, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस हों जिनको मुल्क के लिए भी और मुल्क से बाहर भी भेजा जा सके, एक्सपोर्ट भी किया जा सके और पैसा कमाया जा सके. इसके लिए ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स वर सेट ऑफ रूल्स जो कि अप्लाई किए गए थे एज अ पॉलिसी कि इस सेक्टर में जितने भी फार्मर्स, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. ये रूल्स छोटे फार्मर्स या पेजेंट्स या जनरल लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद हुए थे, लेकिन जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए इसमें थोड़ी सी जो थी वो इश्यूज थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अयूब खान की जो फेम है वो कम होना शुरू हो गई थी. However, चल के देखते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या थे. लैंड ओनरशिप लिमिट फॉर बिग लैंडलॉर्ड्स. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो थोड़े नाखुश थे. वो इस वजह से नाखुश थे क्योंकि अयूब खान ने एक लिमिट लगा दी थी कि इतने अमाउंट की लैंड से ज्यादा, इतने एकड़ से ज्यादा एक बड़ा लैंडलॉर्ड अपने पास जमीन नहीं रख सकता. सेकेंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंगस्ट फार्मर्स एंड पेजेंट्स. और वो जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो उसने डिफरेंट फार्मर्स और पेजेंट्स के दरमियान, किसानों के दरमियान बांट दी. अब जब वो उसने बांट दी तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो डिफरेंट फार्मर्स ग्रो करेंगे उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अब प्रोडक्टिविटी इज द इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन, इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. उसको इंक्रीज करने के लिए उसने मैकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस की. मैकेनाइजेशन का मतलब है कि मशीनरी का यूज और इंडस्ट्री का यूज इंट्रोड्यूस किया ताकि जो काम हाथ से होता था वो कम टाइम में मशीन से किया जा सके.
प्लस उसने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर एनहांस्ड. फर्टिलाइजर्स जो थे वो डाले गए क्रॉप्स में ताकि जल्द से जल्द जो है वो जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज हो और इन फर्टिलाइजर्स से प्लांट्स की या क्रॉप्स की ग्रोथ को फायदा हो. प्रोवाइडेड हाई यील्डिंग सीड्स. हाई यील्डिंग सीड्स का मतलब है कि ऐसे सीड्स फराहम किए जो ज्यादा मिकदार में क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे. देन ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स इंट्रोड्यूस. जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैकेनाइजेशन कर दी उसने, कि मशीन्स इंट्रोड्यूस की, तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स इंट्रोड्यूस किए कि ताकि हाथ से चुनने की बजाय हार्वेस्टर मशीन यूज की जाए जो जल्दी जल्दी क्रॉप्स चुन ले. एग्रीकल्चरल लोन्स वर गिवन. अब जिन छोटे पेजेंट्स और फार्मर्स को जमीन दी गई उनको साथ साथ एग्रीकल्चरल लोन दिए गए. पैसा दिया गया लोन्स की सूरत में ताकि वो क्रॉप्स ग्रो करें और जब उनके पास पैसे आए तब वो रिटर्न कर सकें. और ये एग्रीकल्चरल लोन्स की जो टर्म्स थी ना, दे वर वेरी मिनिमल, बहुत आसान थी. उसके अलावा अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो जमीन का कंडीशन है वो उसने हैंडल कर ली. इधर से उसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मशीन्स इंट्रोड्यूस कर दी, हाई यील्डिंग सीड्स दे दिए. अब आ गई बात पानी की. सो फॉर वाटर इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर जो था वो डेवलप किया गया, जिसमें कनाल, डैम्स, बराजेस ये कंस्ट्रक्ट की गई. ट्यूबवेल्स जो थे इनको कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि पानी हर जगह तक पहुंचाया जा सके. सो यस, these were the steps which were taken in the agricultural sector from the start of growth of crop to its harvesting. अब आगे बात आती है कि हार्वेस्टिंग हो गई, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज इन स्टेप से हो जाएगी तो उसने फिर अगला कदम उठाया टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पे प्रोडक्शन के बाद यू टॉक अबाउट ट्रेड, यू टॉक अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो अब उस सेक्टर पे चलते हैं. वहां पे न्यू इंडस्ट्रीज वर सेट अप that created employment for people. नई इंडस्ट्रीज बनाई गई. जब नई इंडस्ट्रीज बनाई गई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, नौकरियां मिली. दोनों तरह से फायदा हुआ. इंडस्ट्रियली भी पाकिस्तान ने ग्रो किया और अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हुई क्योंकि लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हुई. एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्रीज. जो इन इंडस्ट्रीज में या वैसे भी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज किया गया ताकि पाकिस्तान को फायदा हो. आपको पहले भी याद होगा कि जो ब्रिटिश इंडिया था या जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज थे वो पाकिस्तान से और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो चीप रॉ मटेरियल्स थे वो बाय करके एक्सपोर्ट करते थे और उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स बनाते थे और फिर उन प्रोडक्ट्स को महंगे दामों पे बेच के अपना फायदा लेते थे. अयूब खान ने ये रूल्स इंपोज किए कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज की जाए और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मुल्क के अंदर यूज करके उनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बने. तो इस तरह से जब वॉल्यूम बढ़ेगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो पैसा ज्यादा आएगा. ही डिक्रीज्ड टैक्सेस ऑन ट्रेड. थोड़े से टैक्सेस पे कंसेशन दी, कमी करना शुरू की उसने. उसके अलावा कंसेशन ऑन रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट. अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है, अब एग्रीकल्चरल कंट्री तो पाकिस्तान है लेकिन इंडस्ट्री वो खाली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो नहीं बनाएगा ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाएगा. सो इसलिए जो इंपोर्ट थी, जो बाहर से रॉ मटेरियल आते थे, उनकी फी पे भी उसने कंसेशन लगाई, उनमें भी कमी बेशी की. टेक्निकल ट्रेनिंग अरेंज की गई. लोगों को, जो लोग थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो IPB 1959 में इसको एस्टैब्लिश किया गया. जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, ये ब्यूरो जो थी वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रमोट करती थी कि जो जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट करें कामों में, दूसरे मुल्क इन्वेस्ट करें प्रोजेक्ट्स में इन पाकिस्तान. Then PCSIR was established. It was Pakistan Council of Scientific and International Research. So yes, एजुकेशनल सेक्टर में और साइंटिफिकली रिसर्च सेक्टर में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई और PCSIR एस्टेब्लिश हुआ, जो कि आज तक एस्टेब्लिश और रिसर्चेस करता है. पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज डेवलप्ड. अब ये बैंक क्या करता था? ये बैंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देता था टू इंडस्ट्रीज. इस तरह अयूब खान ने जो पैसे की कमी है जो कि लोगों को चाहिए थी फॉर द डेवलपमेंट, ताकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम खुद डेवलप कर सकें, वो उसने अरेंज किया ताकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ साथ चले और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पे जो है वो ग्रो करे. उसके अलावा उसने PICIC एस्टैब्लिश किया, which was पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन,
وہ اس نے اسٹیبلش کی, اور ایک ایکسپورٹ بونس اسکیم اسٹارٹ کی. ایکسپورٹ بونس اسکیم کا مطلب تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس جو پاکستان میں بنائی جائیں وہ پاکستان کے یوز کے ساتھ ساتھ باہر بھی ایکسپورٹ کی جائیں. Now let's come to the educational and social sector. Educational sector میں new curricula was developed and new textbooks were printed. ایوب خان نے یہ ریئلائز کیا کہ اب جو ہے ہمارے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کو اوپر ہونے کی ضرورت ہے یا انکریز ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں وہ بہتر تعلیم حاصل کر کے آنے والے وقت کے لیے بہتر طور پہ equipped ہوں. So yes, اس لیے new curricula was developed and new textbooks were printed. اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈز ور اسٹیبلشڈ ان پروونسز. چاروں پروونسز میں اس نے ٹیکسٹ بک بورڈ اسٹیبلش کیے تاکہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جا سکے جس کے اکارڈنگلی ہر پروونس کے اندر جو اسکولز یا کالجز ہیں وہ ایگزامینیشن ہولڈ کر سکیں. نیو اسکولز, کالجز اینڈ یونیورسٹیز ور میڈ. نئے اسکول بنائے گئے, کالجز اور یونیورسٹیز سیٹ اپ کی گئی. اب سوشل سیکٹر میں بھی اس نے کیا. Increasing population was a problem for the Pakistan at that time, who was also developing economically itself. جو پاکستان خود کو معاشی طور پہ سنبھال رہا تھا, اس کے لیے انکریزنگ پاپولیشن کو, بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا یا سنبھالنا ایک میجر پرابلم تھی. تو اس کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام واز انٹروڈیوسڈ. سو پاکستان میں پہلی دفعہ پاپولیشن گروتھ کے کنٹرول کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام واز انٹروڈیوسڈ. اس طرح ایوب خان نے تینوں سیکٹرز میں بہت زیادہ ایفرٹ ڈالا, بہت زیادہ اسٹیپس اٹھائے, پالیسیز انٹروڈیوس کی, ریفارمز انٹروڈیوس کی, جس سے ان تینوں سیکٹرز میں بوم آیا اور اکانومی جو ہے اس نے بہت زیادہ امپروومنٹ اور گروتھ دکھائی. اب یہ جو تینوں سیکٹرز میں ریفارمز لی گئیں, اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بیک ہینڈ پہ کیا تھا. جو 5 ایئر پلان کی بات میں نے اسٹارٹ میں کی وہ یہ 5 ایئر پلان تھا. دا سیکنڈ 5 ایئر پلان اٹ واز فرام 1960 to 1965. اس کے اندر 23 بلین ور ایلوکیٹڈ. 23 بلین جو روپے تھے وہ ایلوکیٹ کیے گئے سیکنڈ 5 ایئر پلان میں. 5 سال میں اتنا پیسہ لگے گا اور اتنا پیسہ چاہیے. اس کے اندر جو ایمز اور آبجیکٹیوز تھے اس پلان کے وہ یہ تھے کہ نیشنل انکم انکریز ہو, obviously اوور آل کنٹری کی انکم انکریز ہو, پر کیپٹا انکم انکریز ہو, پرووائڈ جاب اپرچونیٹیز, لوگوں کو نوکریاں ملیں, انکریزڈ ایگریکلچر پروڈکشن, کیونکہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے تو ایگریکلچرل پروڈکشن انکریز ہو, انکریز ایکسپورٹس انکریز کی جائیں, انکریز پروڈکشن آف آل انڈسٹریز, جو لارج اسکیل, میڈیم اسکیل اور اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں وہ سب بھی اپنی پروڈکشن انکریز کریں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ جو آبجیکٹیوز ہیں سیکنڈ 5 ایئر پلان کے, وہ سب یہ جو ابھی ہم نے گروتھ دیکھی یا ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا دا پروگرس آف دا 3 سیکٹرز, وہ اس 5 ایئر پلان میں اچیو ہوا because of all the reforms Ayub Khan introduced, and it was a very very successful plan. بلکہ اس پلان کے اکارڈنگلی جو ان کے آبجیکٹیوز تھے اس کو ایکسیڈ کر لیا گیا. ایکسیڈ کا مطلب ہے ان سے زیادہ بڑھ کے ترقی ہوئی اور پروڈکشن بڑھی, ایگریکلچر, پیسہ بڑھا, ملک معاشی طور پہ تھوڑا مستحکم ہوا. اس پلان کی سکسیس کو دیکھنے کے بعد جو تھرڈ 5 ایئر پلان تھا وہ انٹروڈیوس ہوا, جو کہ 65 سے 70 تک تھا, جس کے آبجیکٹیوز اس سے آگے کے رکھے گئے. 52 بلین روپیز ور ایلوکیٹڈ. 52 بلین روپیز جو تھے وہ ایلوکیٹ کیے گئے تھے, اور اس کے آبجیکٹیوز تھے انکریز نیشنل انکم, وہی کہ اوور آل نیشنل انکم انکریز ہو, پرووائڈ امپلائمنٹ ٹو آل لیبر فورس بائی 1985. اب اس کا آبجیکٹیو پچھلے آبجیکٹیو سے بہتر کر لیا گیا کہ جتنی بھی لیبر فورس پاکستان میں ہے اس سب کو 1985 تک امپلائمنٹ دے دی جائے. ایلیمینیٹ ڈیپینڈنس آن فارن ایڈ, کہ پاکستان کی جو ڈیپینڈنس ہے فارن ایڈ پہ, باہر کے ملکوں کی امداد پہ, اس کو ختم کیا جائے. اب یہ جو تھرڈ 5 ایئر پلان تھا یہ سکسیسفل نہیں ہو پایا بیکاز آف سم ریزنس. پہلی بات تو یہ کہ اس 5 ایئر پلان کے سٹارٹ میں 2 سال ڈراؤٹ تھا, قحط تھا, جس کی وجہ سے جو ایگریکلچرل پروڈکشن تھی اس نے بہت سفر کیا. اس کے سفر کرنے کی وجہ سے جو ایگریکلچرل پروڈکٹس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انکریز آ سکتا ہے وہ نہیں آیا. اس کے بعد 1965 کی وار, 1965 کی جنگ کی وجہ سے ملٹری ایسٹس پہ یا ملٹری سائڈ پہ اور سیکٹر پہ زیادہ پیسے خرچ ہو گئے. سو آن دا تھرڈ فرنٹ جہاں لوگ جو ہے وہ ایوب خان کے اگینسٹ ہو رہے تھے, اس وجہ سے بھی اور ان وجوہات کی بنا پہ بھی دا
era, which was the era of development, the decade of development, it came to an end. And جو political situation ہے پاکستان کی وہ change ہو گئی and a new prime minister came into place. So yes, the next discussion I will continue in the next lesson. تب تک کے لیے اللہ حافظ.